tabok chung in principle ADC ko siddhanto najakha je rang korini bising pifano je tongmani bonono chung borno rang rinani hinui borni pension ranani bangai orne siddhanto ongkha tini to 16th July within next week borni ja manthai tongmani abono poriskar khlai raja তিনি জুলাই তালনি চিদক শালমারি স্রাংশাল খমুলং TTAADC হেডকোয়ার্টার ADC আমজেরগো হামক্রাই খ্লাইনা নিবাগৈ 2025-26 রাং বিশিনি বাজেট তিখ্লাইলাইখা TTAADC 2025 রাং বিশিও 1840.75 crore rangni fund snamlaikha fiaba Tripura gorto 2023-26 rang bishio budget 550.2825 crore rang Rina approval Saklaijakkha auni bisingo 860.2825 crore rangni bisingo TTAADC or July talni laithangjak chiba salmari jora 307.884 crore rang mankha they all bisiono 430.14,125 crore rang manat kok tongmani auni bisingo 123.5285 crore rang gati tongrukha akok rognoti tini July talni chidok salmari srangshalo khomulong TTAADC headquarter rang bishi budget rognoti kokthum panda khlailekha TTAADC ha pangni adongrok TTAADC ni rang bishini budget noti kok samabai baksa osalo TTAADC ni sike jomati pensioner hayake ba haba pajak rokno beskangsalo rang yafanani kok bo saikhna rakha তিনি ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল পক্ষ থেকে কয়েকটা যে ফ্যাক্ট মানে নিরব যে ভাইব্রেন্ট মিডিয়া পার্সনসनि প্রসঙ্গ आं ड्रॉइंग टिचारनि नायगो First of all, I would like to welcome all the vibrant media friends. যে tabo Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ang sananayo that it is a vibrant, dynamic, progressive and transparent ne bisingtui khlai tabo ADC প্রশাসন চলাইতম হানি বাগৈ যে tabo পর্যন্ত যে ফাইনান্সিয়াল কন্ডিশন no jotto sinani bangai ornego chung transparency narngani bangai ang ornego point out thenani nai orna ang sanai je Tripura Tribal Areas Autonomous District Council is mandated to bring overall development of the people living in TTAADC areas. Mane sini je Tripura Tribal Areas Autonomous District Council tongmani amo samai tanjak je ADC elakano development khlainani infrastructure ebong ADC elakao je borok tongnai je dofha tongnai boroni overall development khlainani bangai ADC প্রশাসন samai tanjak ebong bor ADC elakani bisingo infrastructure development they are no je borok tongnai borongni je nangmani no once hoboi ADC in the financial year 2025-26 of budget toiri khlaikha a budget khlaijakha 1840 crore .75 lakh ni budget khlaijakha for the financial year 2025-26 aro bisingo tabo porjonto state ni taraf theke chung makha chung na state government aro bisingo state government approval rakha 860 crore 28 lakh 25,000 মানে जों ADC नि तरफ থেকে বাজেট তৈরি খাইগি পাস খাই হজাখা 1840 কোটি 75 লক্ষ আর বিসিং স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল রাখা 860 কোটি 28 লক্ষ 25 হাজার আর বিসিং তাবক পর্যন্ত
that is up to 15th July 2025 जों रां माखा माने approved budget हंगा 860 कोटी 28 लक्ष 25 हजार आरो बिसिङाव ताबुक पर्यन्त जों रां माखा 307 कोटी 88 हजार 400. That means I would like to clarify here by saying that out of approved budget of rupees 860.2825 crores, 860 crore 28,25,000 we have received only 307 crore 88,400 till 15th July 2025, whereas rupees 430 crore 14 lakh 12,500 is due to be received after second quarter of the current financial year. Hence, there is a shortage of rupees 123 crores 5,28,500. So there is a shortage. माने जों second quarter पर्यंत ताबुक पर्यंत मानानि कप्टमानि 430 कोटी आरो बिसिङाव जों मात्र 360 कोटी सो जों रां मानो. एबं बनि बाङै TTAADC is thankful to the state government of Tripura for releasing of fund in favor of Tripura tribal areas Autonomous District Council. The TTAADC is due to receive rupees 553.19 crores from the state government of Tripura as per its budget provision, which include TTAADC's share of taxes, local bodies and transport fund. The TTAADC's share on state government's budget is only 2.65%. Mane state Tripura state in the budget money o budget hoga 32,423.44 crores. 32,423.44 crores. Aro bisinga ADC ni budget approved nka matra 860.28 crores. That is only 2.65%. State ni budget jeta mani o state budget ni matra 2.65% se chum ora ADC ga budget state government theke approval mano. Whereas ADC ni elaka hanga state ni jota geographical area tamani 68% of the total geographical area fall in TTAADC area. Take a dik the state ni the total population o population ni 35% of the total state population ka ora ADC elaka gotom. Tar mane जों ADC नि तरफ थेके बराबर population नि 35% of the total state population का और ADC अलग आगोतों. तार मने जों ADC नि तरफ थेके बराबर जों state government शाखा जे डिमांड खाइजों ओजे जेहितु और ADC अलग आगो 35% state population नि 35% ADC अलग आगोतों गो ओ budget वो है ना state नि 35% या फने at least 10-15% फनो जो दें खांगा ADC अलग आगो तुम जोथेस्ट परिमाणे development claima खामु किंतु state government is a budget वो budget नि only 2.65% माने 3% फंसें या 3% फंसें या that is 2.65% से state government थे के सम budget approval mano. Aro bisingo जों quarterly जे rang mana tomani our rang जों समय मते मैया हानि बांगिनि जों जेटा development खालायनानै मुसुक माने our जों development खालायनानै
थांथानियाव असुबिदा आंनि दङ যাই হোক जों एडिसिनि प्रशासननि तरफ থেকে स्टेट गभर्नमेन्टनि थानायखौ जों रिक्वेस्ट खालायनाय जों थांनाय मालायनाय हक सालायनाय जाहाथे जों थ्रु कर्डियल कोअपारेशननि माध्यमे स्टेट गभर्नमेन्ट থেকে जों टाइम टू टाइम एडिसिनि प्रशासन থেকে एडिसिनि प्रशासन जाहाथे रां रोजागना दै আসুন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাবক পর্যন্ত যে एडिसिओ जरा चाकरी खालाय रिटायरमेंट थांनायाव बरन पेंशन रनानि बाङै जों तो बराबर साखारि दङ बरन जे मानथाय बरन जे लिव सैलारि ग्रेजुइटी कम्युटेशन ते बरन जे मान्थलि जे पेंशन मानथाय दङ माने बन जों रनानि बाङै जों साखारि दङ किन्तु गत बेस कयेक मास जों যথেষ্ট रां गैयैनि बाङै रां मायानि बाङै जों बरन रमायानि दङ ताबक जों इन प्रिंसिपल एडिसिओ सिद्धांत नाजाखा जे रां करिनि बिसिं फैफानो जे तंमानि बननो जों बरन रां लिनानि हिनै बरनि पेंशन राननानि बाङै अरनेव सिद्धांत अंखा अंका ताबक फाइनेंस डिपार्टमेंट থেকে ক্যালকুলেশন চলাই दङ बिल खायजागै दङ आसा खालायो ओ मासनि बिसिङाव ओ मासया तिनि तो 16 जुलाई within next week बरनि जा मानथाय दं माने आबनो परिष्कार खाय रजाकनाय ओके जतो पेंशनर न रजाकनाय एगला दिना बरनो पाट खायै आसुक जन के रक्तनो रिनानि जों साखारि दङ रजाकनाय